Siyak ni Pilipinas Lumboy. May 17, 1944. Nasaya at mga tati nalakit na sa iti tiyempo. Ang lagi, yung problema nga adama pasamak. Kadeta 2050 naragsaka mo nga kada ito nga tawon mat na aramid at madikas jay naragsaka mo nga nagserbi iti barangay kaniti ili may asulsona kadeta nga bayad ti panag kinabiat sa Bulyo 1983 hanggang 2022 naragsaka mga nagserbi dagayo nga kabataan ita nga tiyempo numabalin tay napintas ipagpakita yo iti kadayo iti panagbasa yo nung tikas ta napintas ti panagserbiyo iti eskwela wano sakbay nga panagturayo kas pangarigan no makaturpos ka ito napintas ti nagapuanan nyo ito nisyo data pinagbasa yo anusan nyo tagbasa talang narigat awan ti adal ng lalo ka digito yun nga tiyempo awan pag adal yun awan buti nasaya at napagbanagan nyo so tapuna nga numabalin itadik yun iti agadal ta iso ti liwliwat na ganak kada kayo no mabalin ang singsingpot kayo amin nga kaya ti mother yo aramilin nyo tamnon ti kasta magunod yo ti napintas nga masakbayan nyo. Good day everyone. So my reflection for the interview is for the last part. Is it true that if we don't take our studies seriously, our parents will be disappointed? We should obey our parents and study well to have a good future. Because nowadays, if you don't have an education, you won't be able to find a good job. And what more if by 2050, situations like this become even stricter. That's why, for me, whatever opportunities we have right now, we shouldn't waste them because we can change the past. That is all I can say. And for the interviewee, Lola Filipinas Lumboy, thank you for your cooperation. And that's all po.